नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते आज डिस्कसन करवा ओडिया ग्रामर प्रति शब्द कारण यहाँ सबू एग्जाम बहुत हेल्पफुल गोटे बा 2 मार्क निहाती ही आसो। तो चलते डेरी नक जदि आपण मैंने चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब निहाती करने। तो चलते आरंभ प्रथम कौन दे ना अग्नि। अग्निर प्रतिशब्द कौन ना अनल हुतासन चित्रभानु वैश्वानर आ पावक। नेक्स्ट अरण्य। अरण्यर प्रतिशब्द कानन वन गहन अटवी आ विपिन। असुरर कौन ना दानव दैत्य दनुज राक्षस आ रक्ष। अमृतर कौन ना सुधा अमीय आ पीयूष। अमृतटा प्राय एग्जाम रे आसे आ अग्नि भी नॉर्मल एग्जाम रे आसे। नेक्स्ट चलन देखिबा अलकत। अलकत माने कौन ना अलता आ लाख्या। नेक्स्ट आकाश। आकाशर अंतरिक्ष गगन नभ अंबर आउ रोदसी। आखि। आखिर अक्षि लोचन चक्षु नेत्र आउ नयन। देन आंब। आंबर कौन ना रसाल सहकार आम्र आउ माकंद। इंद्रर कौन हम ना सोनासिरी सहस्राक्ष सचिपति सुरपति मघबा बासव पुरंदर आउ देवता बा वृक्षा। नेक्स्ट कौन हम ना इंदुर। इंदुर कौन ना मूषा मूषिक आउ हरि। इच्छार कौन ना मनोरथ बासना अभिलाष आकांक्षा बांछा। ईश्वरर कौन परमेश्वर परमात्मा प्रभु ईश। काकर कौन हम ना काकर एकाक्ष बायस आउ बलिभूख। नेक्स्ट कान। कानर श्रुति श्रवण कर्ण। क्रोधर राग रोष। कोइली। कोइलीर कलकंठ कोकिल पिक वनप्रिय परभृत। कंधर्पर कौन हम ना अनंग स्मर मदन मन्मथ मार मनसिज कामदेव विदेह रणरण। कन्यार कौन दुहिता तनया सुता आत्मजा। खलर कौन ना कुजन दुष्ट दुर्जन कुटिल। सेमती गंगार कौन हम ना जाह्नवी भागीरथी विष्णुपदी त्रिपथगा सुरधुनी। नेक्स्ट गणेश। गणेश ना गणपति एकदंत विघ्नेश्वर विनायक गजानन हेरंबक। गाईर कौन गोमाता धेनु गाभी। नेक्स्ट गृह। गृहर घर सदन भवन आगर सद्म आलय निलय निकेतन निवास आउ बास। गधर रासव गंधर्व। घोड़ा अश्व तुरंग तुरग हय तुरंगम बाजी घोटक। चंद्र। जह्न शीतांशु हिमांशु शीतांशु सुधांशु इंदु चंद्रमा शशधर मुगांक शशांक रात्रिमणि। चाकरर किंकर सेवक दास अनुचर भृत्य। जलर सलिल उदक अंबु नीर पय बारी जीवन। झरणार झर निर्झर प्रस्रवण निर्झरिणी। तरंगर उर्मी कल्लोळ लहरी आउ ढेउ। तैल। तेल मालपा। तकियार। उपाधान मुचुला मांडी। दिग। आशा कुकुभ दिश। दिग्बलयर कौन चक्रवाल दिगंत दिगचक्र। दिनर दिबा बासर घस्र दिवस। द्विजर कौन ब्राह्मण भूसुर भूदेव। दुर्गार गौरी शिवा अंबिका कात्यायनी भवानी उमा महामाया। धनुर चाप कार्मुक आउ कोदंड। नेक्स्ट कौन देवता अमर त्रिदश सुर विबुध तिबिसद देव आदितेय बृंदारक। नदी तटिनी निम्नगा सरित तरंगिणी कल्लोलिनी पयस्विनी स्रोतस्विनी। पत्थर मार्ग अयन सारणी वर्म पंथा रास्ता बाट राहा। पंडितर कौन सुधि विशारद मनीषी विद्वान बुध। पर्वतर गिरी अद्रि कुधर महीधर शैल नग पहाड़ भूधर शिखरी अचल व्यंसक। पक्षीर अंडज द्विज खग खेचर विहंग विहंगम पतत्री
ଶକୁନ୍ତ। ପବନର ଗନ୍ଧବହ ସମୀରଣ ଅନିଳ ମରୁତ ବାତ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବାୟୁ ମାରୁତ ସମୀର। ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ମର କ'ଣ? ପଙ୍କଜ ଅମ୍ବୁଜ ତାମରସ ନଳିନୀ ସରୋଜ ସରସିଜ ବାରିଜ ରାଜୀବ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ଡରିକ ଅବ ପଙ୍କେରୁହ ସାରସ ବନଜ ଉତ୍ପଳ ନଳିନ। ପତାକା ବାନା କେତନ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବୈରଖ ଚିରାଳ। ପତ୍ନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଲଳନା ଲଳିତା। ପିତାର ତାତ ଜନକ ପିଅର ଆଉ ବାପା ବି ହେଇପାରିବ। ପୁତ୍ରର ନନ୍ଦନ ଆତ୍ମଜ ତନୟ ସୁତ କୁମର। ପୃଥିବୀର ଅବନୀ ବସୁଧା ମେଦିନୀ ବସୁମତୀ ରସା ମହୀ ଧରା ଧରିତ୍ରୀ ସୟଳ ଧରଣୀ ସର୍ବଂସହା ରୋଦସୀ ବସୁମତୀ। ପୋଖରୀର ସର ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଡ଼ାଗ କାସାର ସରସୀ। ପ୍ରାସାଦର ସୌଧ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମେଢ଼ ମହଲ। ଫୁଲର ପୁଷ୍ପ ସୁମନ ପ୍ରସୂନ କୁସୁମ। ବୃକ୍ଷର ତରୁ ବିଟପ ପାଦପ ଭୂରୁହ ମହୀରୁହ। ବଜ୍ରର କୁଳିଶ ପବୀ ଦମ୍ବୋଳି ଅଶ୍ୱନୀ। ବିଜୁଳିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତଡ଼ିତ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଚଞ୍ଚଳା ସୌଦାମିନୀ ଚପଳା ସମ୍ଭା। ଭଗ୍ନୀର ଭଉଣୀ ଭଗିନୀ ଜାମୀ। ଭ୍ରମରର ଭୃଙ୍ଗ ଅଳି ମଳିନ୍ଦ ଷଟ୍ପଦ ମଧୁପ ମଧୁକର ଲୋଳମ୍ବ। ମେଘର ଅଭ୍ର ଘନ ବଳାହକ ନିରଦ ଜଳଧର ଜିମୁତ ଆମ୍ବୁଦ ଜଳଦ ବାରିଦ ମିହ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନବ ନର ମଣିଷ ମନୁଜ। ମସ୍ତକର ମୁଣ୍ଡ ମୌଳି ମଥା ଶିର। ମୟୂରର ଶିଖଣ୍ଡୀ ବହ୍ନି କେକି ଶିଖି କଳାପି ନୀଳକଣ୍ଠ। ମିଶ୍ରର ସଂଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବିଶେଷ। ଯୁଦ୍ଧର ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଝିବା ରଣ। ରାଜାର ମହୀପାଳ ନୃପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୂପ ଭୂପାଳ ନରପତି ମହୀପତି ଭୂଧନ ଭୂସ୍ୱାମୀ ରାୟ ଆଉ ରାଟ। ରବର ନାବ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ରାବ ରୂଢ଼ ଲମ୍ବନ। ରମ୍ଭାର ଅପ୍ସରା ବିଶେଷ କଦଳୀ ଆଉ ବେଶ୍ୟା। ରାତିର ନିଶା ନିଶିଥିନୀ ନିଶି ଶର୍ବରୀ ବିଭାବରୀ ନକ୍ତ କ୍ଷଣଦା ତ୍ରିଜାମା ରଜନୀ ଯାମିନୀ। ରାମର କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଟକ ହରିଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ୍ର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଁ ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା ମା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ରମା ପଦ୍ମାଳୟା। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଈଶ ବାମଦେବ ପଶୁପତି ମହେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍କର ଶୂଳୀ ରୁଦ୍ର ମୃଡ଼। ଶରୀରର ଦେହ ଗାତ୍ର ପିଣ୍ଡ କାୟା କଳେବର ରଥ ଘଟ। ସାପର ସର୍ପ ଅହି ଫଣୀ ଭୋଗୀ ଉରଗ ଭୁଜଗ ବିଷଧର ଭୁଜଙ୍ଗ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା କୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାଡ଼। ଶତ୍ରୁର ବୈରୀ ଅରାତି ରିପୁ ଅରି। ଲତାର କ'ଣ ହବ? ନା ବଲ୍ଲରୀ ବଲ୍ଲୀ ବ୍ରତତୀ ଲତିକା। ଲହୁର ରକ୍ତ ଶୋଣିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ରବି ଭାନୁ ବିକର୍ତ୍ତନ ତପନ ମିହିର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସବିତା ସହସ୍ରାଂଶୁ ଅଂଶୁମାଳୀ ଦ୍ୟୁମ୍ନୀ ଦିନକର ଦିନପତି ଭାମ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ମିତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୟୁଲୋକ ସୁରଲୋକ ତ୍ରିଦଶାଳୟ ତ୍ରିଦିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ? କନକ କାଞ୍ଚନ ହାଟକ ହେମ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ରର ସିନ୍ଧୁ ସାଗର ଦରିଆ ପାରାବାର ରତ୍ନାକର ଅକୁପାର ଅବ୍ଧି ଜଳଧି
ଜଳନିଧି ବାରାନିଧି ବାରିଧି ପୟୋଧି ଅର୍ଣ୍ଣବ। ସିଂହର କେଶରୀ ମୃଗରାଜ ହର୍ଯକ୍ଷ ପଶୁପତି ପଶୁରାଜ ହରି ମୃଗରାଜ ପଞ୍ଚାସ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାୟଂକାଳ ନିଶାମୁଖ ପ୍ରଦୋଷ। ସଂସାରର ଜଗତ ଭୁବନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସକାଳ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାତ ଉଷା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ହାତୀର ଦନ୍ତୀ ମାତଙ୍ଗ ହସ୍ତୀ ଗଜ କୁଞ୍ଜର ନାଗ କରି ଦ୍ୱିରଦ ଦ୍ୱୀପ ମାତଙ୍ଗ ବାରଣ ସାରଙ୍ଗ ଅନେକପ ଆଉ ମାତଙ୍ଗମ ରଦି। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।